Velkommen tilbage alle sammen til kanalen, som altid giver udtryk for ikke kommer til at blive en fuld reaktionskanal, men som er en fuld reaktionskanal. Ja, det er frustrerende. Jeg sidder og brainstormer hver dag for at finde idéer for, hvad jeg fanden der skal lave på den her kanal. Men indtil da, så må vi jo gøre godt med, hvad vi nu har at gøre godt med. Og jeg sad her til middag og så relevant podcast, fordi hvem gør ikke det? Og de lagde blandt andet et klip op, der hed, er Neymar det største spildte talent? Og så kom jeg jo til at tænke på en ting. Hvorfor vandt Neymar egentlig? Altså, sådan, er han det største spildte talent? Og hvorfor vandt han egentlig aldrig Ballon d'Or Neymar? Fordi det er så lidt, jeg har jo altid, altså jeg føler i 2010 til 2020, eller hvad fanden man kalder den era af fodbold, har han været mest hyped op til. Han skal nok vinde Ballon d'Or. Jeg føler, at det er bare på Holland, de er lidt det samme nu. Sådan, de skal nok vinde Ballon d'Or, men det kan gå galt. Og jeg har altid undret mig sådan, hvorfor fanden vandt han egentlig aldrig? Fordi sådan way back i 5. 6. klasse, hvor jeg så Santos highlights med ham, der lavede de sygeste ting nede i Brasilien, og da han rykkede til Barca, der var sådan, det var bare et spørgsmål om tid. Han kommer til at vinde de der 3-4 Ballon d'Ors der, så hygger han sig med dem, ligesom Messi, Ronaldo og så videre. Det er bare ikke sket, og nu er han 30, og nu er det ved at være slut. Der er link nede i beskrivelsen til den originale video. Jeg har været inde og søge på det, og ved du hvad, jeg fandt faktisk en video, der hedder Why Neymar will never win the Ballon d'Or. Og den kommer måske også til at forklare, hvorfor han aldrig vandt Ballon d'Or, fordi det er nok det, min titel er. Så ved du hvad, lad os se, om vi kan lære noget fra den her video. Det kunne være ret spændende, hvis vi kunne. Der er link nede i beskrivelsen, som sagt, til den originale. Lad os bare komme i gang. Og det er, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, Tifo, eller et eller andet, der har lavet det. Neymar has always been a star. Lad os bare lytte. He made his debut for Santos at just 17. And from that moment onwards, his flawless technique and frequently brilliant goals appeared to set him on a path towards det der mål. the world's Det var også det, der hyper ham op blandt andet. But that's Jeg never burde nok skrue lidt mere op, så jeg lytter. Today, that elusive Ballon d'Or seems as far away as ever. Neymar will forever be football's prince, but without a crown. Ja, og det er ikke engang løgn. Det er virkelig rigtigt. Og er det fordi han rykkede til Barca, og han var i skyggen af Messi? Er det fordi han forventede, at han ville komme til at overhale Messi noget før? Eller et eller andet? Jeg ved det ikke, men der skete bare et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der skete. Why? Han er jo også ved at blive 30, så det er jo klart. Well, there are two very obvious reasons and a host of smaller but significant others. The obvious ones first. Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. Og det er også en okay undskyldning at have, vil jeg sige. Sådan, da han virkelig begyndte at blive hyped op, sådan, da han rykkede til Barca tilbage i 2013, har jeg lyst til at sige, og til 15, hvor han sådan virkelig begyndte at peak. Der var Ronaldo og Messi jo stadig på toppen, for fanden. I 2015-16 sæsonen, der tror jeg, det var Messi, han var i 29 år eller sådan noget. Så han var jo også i sin prime. Så det er en fair nok reason one, hvis man kan sige sådan. 2008, and with the exception of Luka Modric's win in 2018, the Ballon d'Or has been their private property. Yeah. It's been their era, and so much so that the award has been less a conscious evaluation and more just an annual choice between the two, based on which trophies they happen to have won. Jeg vil gerne lige høre noget i kommentarfeltet. Sådan, synes egentlig, det var fortjent Modric, han vandt i 2018, fordi det ved jeg ikke, jeg har sgu lidt blandet med den, for at være ærlig, at Modric vandt den tilbage der i 2018. Jeg ved ikke, sådan, om det bare var lidt overhyped, at Kroatien kom til finalen der. Det ved jeg ikke. Jeg synes, der var andre, der sagtens skulle have vundet den der way back, men det endte jo så med at lige pludselig at blive en anden i stedet for Messi og Ronaldo. For første gang siden et eller andet fuldstændig sindssygt nummer 2009 eller 8, tror jeg, det var et eller andet sådan noget. One. And like a lot of others, Neymar was a victim of that dominance. Perhaps where he suffered more than most, however, was in the way those two players redefined what it was to be world class, particularly for a forward. Whereas Messi's and Ronaldo's dominance has always been reflected by unprecedented volume, Neymar's production has always been merely healthy. Now that's partly a feature of how he's been used, and it's also a description of his style of play and the type of players that he's often played with. Well, ja, true nok. Jeg håber selvfølgelig, at dem, der ser den her video, selvfølgelig også forstår lidt engelsk, og så beklager jeg, hvis de gør... Vent, er der undertekster, jeg kan sætte til? Kan jeg sætte danske undertekster til? Det vil være lidt sygt. Jeg har i hvert fald engelske undertekster til nu, så jeg håber, folk kan forstå det. Jeg gider ikke pause det hele tiden og sidde og oversætte, så jeg håber, dem der simpelthen her kan forstå det. In 8 years spent in Europe, he has managed more than 20 league goals in a season just twice. And to date, across his det er lidt irriterende, når vi fjerner teksterne igen. Barcelona and PSG, he has never finished a season as his team's top scorer. Of course, there's a valid argument that says Neymar has never been the best player in the world by any measure. But there's another, possibly more nuanced perspective, which says that he wasn't built to fit that description, that he could never have been overwhelming or dominant enough to be considered in such a way.
Okay, det er spændende nok fact, men sådan, det er jo faktisk true nok, hvis man tænker over det. Altså, man har jo altid forventet, at han nok skulle komme derop og ramme toppen, men har vi virkelig haft et moment i en eller anden periode, hvor folk har sagt, han er verdens bedste fodboldspiller? Ligesom vi har et moment lige nu, hvor jeg føler, de fleste siger, Salah er verdens bedste fodboldspiller. Det er han lige nu, i min mening også. Har vi nogensinde haft et moment, hvor vi har sagt det med Neymar? Det ved jeg ikke, om vi har haft, fordi at i hans Barcelona-dage var Messi jo stadig fuldt flyvende, og nu i sine PSG-dage, så er der jo bare kommet andre til, og han flyttede til PSG for netop at blive en stor stjerne, men så kom Mbappé jo til, og lidt styrede det show, har jeg lyst til at sige, I don't know, og nu Messi der jo også igen. Good enough for 2 third-place finishes in 2015 and 2017, but never within touching distance of the award. And the Ballon d'Or has always been focused on rewarding a very obvious form of success. It has its prerequisites and key tenets, such as winning European, world and domestic. Okay, her er et shout. Hvis han ikke havde fået den rygskade i 2014 til VM, og Brasilien havde vundet VM i 2014, så tror jeg, han havde været et shout for det der. Så tror jeg, han havde måske vundet Ballon d'Or i 2014. Who knows? Det var i hvert fald det VM, hvor jeg føler, at der har været mest hype omkring, at Neymar skulle carry det Brasilien. Det var der også lidt i 2018, men jeg føler bare ikke, det var den samme vibe. Så jeg føler, det var noget helt andet i 2014. Så hvis han havde vundet VM på den tid, så tror jeg, at han havde vundet Ballon d'Or, men det gjorde han jo så ikke. Cups, but despite its electorate of journalists, coaches and national team captains, it tends always to crown whichever player is the most vivid in the public consciousness. Who's the biggest star? Who defines their team? Who is football at that particular time? It's not a coincidence that the Ballon d'Or winner is rarely a surprise. The winner is obvious to everyone long before it's announced. And that is the level of superiority that it requires. For someone like Neymar, that has been an impossible role to occupy while Messi and Ronaldo were still playing. For Neymar at Messi's Barcelona, it was literally so. Yet of course, his move to Paris Saint-Germain has never brought him any closer. Nej. Firstly, because it removed his... Legit, det PSG-move, det ødelagde det hele for mig. Eller det ødelagde i hvert fald hype omkring det. Hvis han havde rykket til Premier League, rykket til United, eller sådan noget sindssygt noget, så tror jeg, vi havde haft en helt anden snak. Men jeg tror ikke, at det hjalp ham at rykke til PSG overhovedet. Jeg ved, hvis han havde levet en anden periode, generation, eller når man så havde vundet Ballon d'Or. Han har været uheldig med Messi og Ronaldo, det har han. From the Classico rivalry, the best lit stage in world football, and secondly, because that transfer challenged European football's orthodoxies and provoked negative assumptions about why a footballer would willingly put himself within a less competitive environment. However, it would be a mistake to believe that the move to Liga alone has been the only factor. Not least because in the 4 years since that world record transfer, Neymar hasn't really dominated French football. He is its most gifted player, but injuries have limited his appearances, and in his first 3 seasons, he averaged just 17.3 Liga games per year. Hold da kæft. Det er lavt! Holy moly, det er lavt. 17,3 kampe per sæson i gennemsnit. Holy moly, det er lidt... Altså, hvor mange jeg vil skyde på? Der er vel en, 30 plus kampe minimum. Så er der en kun har spillet, lad os sige, 17 i gennemsnit per sæson på 3 år. Det laver en, jeg troede. More than 30 across all competitions in the same season. And that... Det er jo en endnu vildere stat, det der. Han har ikke spillet over 30 kampe. Okay, shit. Jeg vidste ikke, det var så slemt med skader eller noget. Has helped to sustain an unwelcome reputation. After all, the 2014 World Cup, in what should have been a crowning moment in his own country, in front of his own fans, Neymar's tournament ended prematurely after suffering a back injury against Colombia. Fuck, jeg havde ondt af ham der. It was bad timing and bad luck, but questions about Neymar's durability have remained ever since. In stark contrast to Messi and Ronaldo, both of whom continue to play between 40 and 60 games a season, well into their 30s. For Neymar, though, an inability to do that not only lessens him by comparison, but it has also added further intrigue to tabloid stories about his wavering commitment. His long birthday parties or his trips back to Brazil. Ja, den der kommer hver februar, er det ikke hans søster eller et eller andet sådan noget? Det er Neymar. Der er du ikke ambitiøs nok. Rumors have persisted too about him being indulged by PSG's high brass, helping to create the image of a footballer who doesn't take his talent quite seriously enough. And that of course is highly unfashionable and has been for some time. Ronaldinho was the last footballer to wear his talent lightly and still win the Ballon d'Or.
In the 16 years since, though, earning the title of the world's best player has become associated with compulsive self-improvement, singular focus, and a maniacal determination never to leave the pitch, even for a few minutes. That describes Ronaldo and Messi to a T, but never Neymar. For him, though, an even bigger problem has developed over these 4 years. Kylian Mbappe. Mbappe is a Parisian playing in Paris and was a World Cup winner with France in 2018. Yep. Now that's enough to be the principal character in Mauricio Pochettino's PSG side and deny Neymar the leading role he moved there to occupy. Mbappe is also younger, more socially conscious, and equipped with that direct, devastating style of play that is more commensurate with the Ballon d'Or voting trends and the modern expectation of what a dominant forward should be. And that's of course without considering the candidacies of players like Erling Haaland, who will surely have a long-term rivalry with Mbappe, or others such as Joao Felix, Jadon Sancho, and Ansu Fati, who will also... Nah. My man prøvede lige at putte Jadon Sancho ind, som om vi ikke vil opdage det. Not at the moment, bro. Not at the moment. Også Joao Felix, to be honest. Det er heller ikke, fordi han imponerer super meget. ...be long-term occupants of football's summit. It leaves Neymar as a player between eras. A genuine star, yes, and wonderfully gifted and full of fantasy, but not built to challenge those who came before or after him, and never quite able to make the world his own. If you like this video, please subscribe to... Well, så fik vi i hvert fald lært mere om det, og det gav der super meget mening, rigtig meget af det. Jeg vil jo også sige, at Neymar nok er en af os de mest giftede fodboldspillere, der overhovedet har været. Men jeg tror ikke, han har haft mentaliteten til at blive verdens bedste fodboldspiller. Hvis han har haft det, så tror jeg også, han var blevet det. Men at, ja, selvfølgelig han var i skyggen Messi i Barcelona. 2, at han rykkede til PSG. Allerede der, det er bare 2 faktorer, der spiller en kæmpe rolle. Og han har ledet i Ronaldo Messi-eraen, har også spillet en kæmpe rolle. Hvis han skulle være rykket fra Barca der tilbage, hvad var det, 17? Hvis han var rykket til Premier League der, jeg tror vi havde snakket helt anderledes om det. Der havde været noget helt andet, og det havde været vildt. Eller hvis han, jeg tror også han var rykket til Real eller sådan noget, fuldstændig sindssygt. Men der spiller Ronaldo jo stadig i Real, kan man sige. Jeg synes der er mange ting der spiller ind, men jeg hørte også i hans nye dokumentar, som der har været overalt på TikTok åbenbart. Men hvor det er, at han også siger, at VM 2022 nok bliver hans sidste VM, og det gør han, fordi han ikke tror, han har mindsetet til at fortsætte i fodboldverdenen til det næste VM. Det giver også okay med, fordi han har jo været 30 til det her VM, der kommer næste år, 30-31, og det næste VM, så vil han være en 4-35 år. Er det muligt at spille dertil? Ja, men han hedder bare ikke Ronaldo eller Messi, og han har bare ikke mentaliteten til det, tror jeg ikke. Sindssygt talentfuld spiller, og jeg kan sgu godt lide at se Neymar spille. Jeg ved godt, at han til tider tuder rigtig meget på banen, men jeg tror det er en fodboldspiller. Når han først retire, så finder man ud af, hvor god han egentlig var. Han var aldrig nogensinde, føler jeg, at vi aldrig nogensinde har været på et stadie, hvor vi kaldte ham verdens bedste. Men han har satan med været deroppe og kæmpe mange gange, hvor det så bare lige er en Ronaldo og Messi, der stod i vejen. Og nu er han selvfølgelig kommet ind i en ny era med Haaland, med Mbappe, med alle dem der. Og det er bare for sent at redde nu. Nu er han også på vej hen mod den anden side og er ved at slutte sit 20'ernes liv af. Så det giver også fint nok mening på en eller anden måde. Men jeg håber også, I blev klogere derude, og hvis I vil se mere af sådan noget her, så skriv noget i kommentarfeltet. Smid et kæmpe like på den her video, og ja, lad mig høre, om I kender andre fodboldspillere, som I også føler måske har spildt deres talent og kunne være blevet til mere, end hvad de egentlig blev til, så som Neymar. Ellers var det alle herfra. Smid så op selvfølgelig, hvis I er nye på kanalen. Det vil jeg sætte kæmpe pris på, og så ses vi selvfølgelig i næste video. Hej.